नमस्कार दर्शक बंधु मु रुचि पिहु आपण को आज भिडियो स्वागत जनाऊँ। तो 27 मे 2026 बुधवार दिन पुरुषोत्तम एकादशी दिन गोटे उपाय करंतु आउ सही उपायटी हेउची कि एक चुटकी हळदी रे गोटे उपायटे करिवे। देवगुरु भगवान विष्णुकर आशीर्वादरु आपणक जीवन में प्रत्येक दुख कष्टर तुरंत मुक्ति मिल जिवो। खाली सेतिकी नुहे आपणकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण हेबो। पूरा खुशी रे भरी जिवो आपणकर घर। आपण राताराती करोड़पति बनी जिवे। आउ एही वर्ष 27 मे बुधवार पुरुषोत्तम एकादशी दिन बहुत सारा जोगर निर्माण हेबाकु जाउची। एथिपई एही तिथिर महत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउची। आउ सेथिपई एही दिन आपण गोटे एक चुटकी हळदी वाला उपाय जरूर करिबा उचित। तो दर्शक बंधु एही उपाय को आपण किपरि करिवे, केतेबेले करिवे, आउ केउठी करिवे, आउ उपाय को करिबा समय रे आपण को केउ केउ कथा को सब ध्यान रखिबा को पड़िबो ए सब तथ्य आमे आपण को आजिर भिडियो रे जणाइबो। तो भिडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। जदि भिडियो टी आपण को पसंद आसीबो तो कृपा करी भिडियो गोटे लाइक टे करिवे। भिडियो को अधिक रु अधिक मात्रा रे अन्य मानक पाखको शेयर करिवे एवं आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई देबे। ता सहित कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखि देबे। तो देखंतु जदि आपणकर बहुत सारा मनस्कामना अछि जहाँ आपण जते पूजा पाठ कले भी जेते चेष्टा कले भी पूर्ण हेई पारो नाही। तो आपण एही पुरुषोत्तम एकादशी दिन एक चुटकी हळदी वाला उपाय को करिकि आपणकर प्रत्येक मनस्कामना को पूर्ण कराई परिबे। आउ एही उपाय को आपण केउ समय रे करिवे ना संध्या समय रे करिवे। 27 मे बुधवार दिन एक चुटकी हळदी गोटे दीप रे पकाइकि आपणको घरर एही जागा रे जळाई देबे। आउ एही उपाय को जिए करिवे ताको घरे टंकार वर्षा हेबो। धन संपत्ति ताको घरे बढ़िबाको लागिबो। माता लक्ष्मीकर कृपा ताको घरे बर्षिबाको लागिबो। हळदी आपणको घर को धन रे बढ़ाइबो एवं हळदी आपणको घर को धन को टाणी के आनिबार काम करिबो एवं आपणको घरर धन को भी वृद्धि कराइबो। काहेकि ना हळदी श्री हरि विष्णु को सहित जोड़ा होइथे। आउ हळदी शुक्र ग्रह को भी ठीक कराइबार काम करिथे। धन को वृद्धि कराई थाए एवं धन को बहुत स्पीड रे बढ़ाइबार भी काम कराई थाए। आउ जेउ लोकंक जीवन रे बा जेउ लोकंक घरे पैसार अभाव लगातार लागी रही थाए। आउ जेउ घर को टंका पैसा आसु न थाए, जेउ लोक पैसा पाई सबु बेले दुख कष्ट रे रही थांती, एही हळदी बाला दीपर उपाय एही एकादशी दिन से माने जरूर करंतु। हळदी ही केवल पैसा को व्यक्तिर जीवन रे तुरंत नेकी आसी थाए। खाली सेतिकी नुहे हळदी भी अचानक से ही व्यक्ति को तुरंत धनी बनाई दै थाए। आ मने रखंतु जेतेबेले भी आपण हळदीर उपाय करिवे तो आपणक कुंडली रे हळदी बृहस्पति ग्रह को मजबूत कराई देबो। आ जदि आपणक कुंडली रे किबा बृहस्पति ग्रह को मजबूत कराई देबे तो देखिबे आपणक जीवन रे केबे भी टंका पैसार कमी आ रहिबो नाही। कोन निजे देखिबे केबे भी आपणकर आलमीरा भी टंका पैसा रे आ खाली रहिबो नाही। 27 मे बुधवार दिन पड़ुथिबा पुरुषोत्तम एकादशी देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु को समर्पित होइथे। तो एही दिन आपण माने भगवान विष्णु को पूजा करिबा सहित जदि हळदी वाला उपाय को करि देउछंती तो आपणको घरे राताराती टंका वर्षा हेबा स्टार्ट होई जिवो एवं भगवान विष्णुकर आशीर्वाद भी आपणको घरे वर्षिबाको लागिवो। खाली सेतिकी नुहे आपण भी आपणको जीवन रे महा धनी महा करोड़पति बनिबाको लागिबे। मने रखंतु खाली सेतिकी नुहे आपणको जीवन रे खुशी आसीबा आरंभ होई जिवो। आउ गोटे कथा मने रखंतु जदि आपण आपणकर कुंडली रे बृहस्पति ग्रह को मजबूत कराई देबे तो आपणको जीवन रे
ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଯେ ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବାର ମୌକା ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପାୟଟାକୁ କିପରି କରିବେ ଜାଣିବା। ତ ବୁଧବାର 27 ମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନାହିଁ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଉ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିକିରି ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ନେବେ ଆଉ ସେହି ହଳଦୀରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇକି ସେହି ହଳଦୀକୁ ଗାଢ଼ା ଗାଢ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରତିମାରେ ଗାଢ଼ା ଗାଢ଼ା ପେଷ୍ଟ ବନାଇଥିବା ହଳଦୀ ପାଉଡରକୁ ସେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମାରେ ତିଳକ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଏଇଠି ତିଳକ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଦୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଅଛି ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କି ଏହି ଉପାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଦେବେ ତା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେହି କାମରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ତାହା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତ କୃପା କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହୁ 1234କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂତନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।